guys. Sana guys, totoo yung balita na yung 15 pesos na dagdag sa atin sweldo guys. Pag-umpisa na bukas guys, Mayo uno. Kahit kunti lang guys, at least may dagdag. Meron tayong pambili ng bagoong guys. Salamat tayo guys. Kahit di pa nag-umpisa. Sana matutuloy yung balita guys. 15 pesos dagdag sa ating sweldo guys ha. Mayo uno mag-umpisa. Tandaan natin yan guys. Mayo uno. Yan guys. Thank you.